नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 27 जुलाई 2020 मसीहा सोमवार। आज मु आपण पाखक नहीं आसी आज राशिफल समस्त पार्टी राशि केमिति रहिबो आज दिन, क्या मिल खुशी और केउ राशि को समस्यार सामना करने को पड़ पारे। निज राशि अनुसार जानतु केमिति कटिबो आज आपण दिन। तो आसतु आज वीडियो को आरंभ करवा। मेष राशि आज परिवार रे मंगलमय आयोजन हेबो। एही राशिर छात्र मानकु सेमानक शिक्षक मानक पूरा सहयोग मिलिबो। किछि दिन हेबो आसुथिबा समस्या आज सहजरे समाधान हो जिवो। सकाळ समय रे व्यायाम करबा द्वारा आपण सतेज मन करिवे। आपण किछि नूतन जिनिसर क्रय करबाकू चेष्टा करिवे। आपण निज कार्य रे भल प्रदर्शन करिवे। आपणक खराब समय अतिबाहित हो जिवो। चिंता करंतु नाही, एही समय रे आपणक पई उचित अटे। आपणक क्यारियर उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो एवं आपणक पई शुभ रंग हेउची लाल। वृष राशि आज घरे नुआ अतिथि आसिबे, जहाद्वारा घर परिवार रे परिवेश सुखमय रहिबो। जीवन साथी सह सामंजस्य रहिबो। आपण नुआ कौशल द्वारा कार्य करिवे। आपण प्रभावशाली लोकमानक सहित संबंध विकसित करिवे। आपण दृढ़ संकल्प नेबे। धैर्य रखिबा द्वारा भल परिणाम प्राप्त हेबो। कार्यस्थल रे आपणक प्रभाव पड़िबो। एही समय रे आपणक स्वास्थ्य भी भल रहिबो। आपणको बड़ ऑफर भी मिल पारे। आज आपण काम कार्य रे बहुत व्यस्त रहिबे। जीवन साथी सहयोग मिल पारे। आपणक ऊपर किछि काम बोझ होई पारे एवं आपण पई शुभ रंग होउची हळदिया। मिथुन राशि आज कारोबार रे संबंधित यात्रार जोग अछि। याद्वारा आपण को धन लाभ अच्छी। कौन कामर गति धीर हो पारे। याद्वारा आपण को चिंता बढ़ी पारे। आपण को भल परिणाम प्राप्त हेबो। एही समय रे आपण को टंका मामला रे समस्या आसीबो नाही। आपण को आर्थिक स्थिति भल रहिबो। केते थर आपण मुंड खराब होई पारे। एही समय रे छोट छोट भूल मध्य होई पारे। आपण को किछि उपहार मिल पारे। आपण को निजर परिश्रम फल प्राप्ति हेबो। नुआ व्यापार रे लाभ मिलिबो एवं आपणक पई शुभ रंग हेउची गोलापी। कर्कट राशि आज आपणकू कौनसी भल खबर मिल पारे। आगकू बढ़िबार चांस मिलिबो। एही राशिर लोकमानकू कार्य मिलिबो। टंका आय रे उन्नति हेबे। भाग्यर देवी आपणक उपरे प्रसन्न करिवे। आपणक बंधु परिवार को आशीर्वाद देबे। एही समय रे करा जायतिबा निवेश आपणक भविष्यत रे काम रे आसीबो। क्यारियर रे मोटा अल्प भल रहिबो। विकास अल्प हेबो। आपणक ध्यान अन्य गतिविधि उपरे रहिबो। आपणकू आपणक क्यारियर रे किछि नूतनता देखिबाक मिलिबो एवं आपण पई शुभ रंग हेउची कला। सिंह राशि आज आपण कोनोसी जरूरी काम रे सफल हेबे। प्रेम संबंध रे मधुरता आसीबो। बंधु मानक सहित आपण बुलिबाकू जाई पारंती। धन सह जड़ित चिंता दूर हेबो। एही समय रे आपणकू क्यारियर आगकू पढ़िबार अवसर मिलिबो। निजर क्यारियर रे आपणकू भल चांस मिलिबो। या सहित अटकी थिबा धन प्राप्ति हेबो। कार्य रे भल प्रदर्शन जगू आपण आगकू बढ़िबे। दिन पूरा हेबा कारणरू आपण सतेज अनुभव करिवे। आपण एक एमिति प्रस्ताव रे निवेश करिवे जहा आपणकू लाभ मिलिबो एवं आपण पई शुभ रंग होउची नारंगी। कन्या राशि आज जीवन साथी सहयोग रे आपणक कौनसी जरूरी कार्य पूरा हो जिवो। या सहित आपणक उपवेश मिलिबो द्वारा नूतन जरिया प्राप्त हेबो। एही समय रे आपणक आशावादी और रचनात्मक रूप रे सर्वश्रेष्ठ रहिबे। आपणक जबरदस्ती इच्छा शक्ति द्वारा सब कार्य को सहयोग करिनेबे। आपणक परिवार सदस्यक सहित आपणक संबंध भल रहिबो। मित्र मानक सहित विवाद हो पारे। कौनसी काम रे सफलता मिल पारे। आपण निजर कार्य रे दायित्व अन्य व्यक्ति को दे पारंती एवं आपण पई शुभ रंग हेउची सबुज। तुला राशि आज आपण व्यापार रे योजनाबद्ध होई काम करिवे। एही राशिर पिला माने निजर बंधुक सह पार्क जिवे। घर परिवार वातावरण शांतिदायक रहिबो। एही समय रे आपण सठिक और निष्पक्ष रहिबे। आपण दुविधार सामना करिपारंती। आपण को बढ़िबार रास्ता प्रशस्त हेबो। एही समय रे आपण बहुत अधिक लाभवान हेबे। आपणक संपर्क रे मधुरता आसीबो। आज उच्च अधिकारी आपणक ऊपर प्रसन्न हेबे। घरे अतिथि आगमन होई पारे। कार्य रे आपणक बड़ सफलता मिल पारे।
ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। ବିଛା ରାଶି, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତିକି ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଳି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବାଦବିବାଦ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଟିଆ। ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି, ପରିବାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଖରାପ ନ ଭାବି ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ବୁଝିସୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସବୁ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ନେବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘନ ନୀଳ। ମକର ରାଶି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ଭାର କମିଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଜମି ଜାଗା, ବାସଗୃହ ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ଫଳରେ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ମୁତାବକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ତ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ବହୁତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଖାସ୍ କାମ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଧନଲାଭର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ମାମଲାରେ ବି ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁନାଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆଜି କେମିତି କଟିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ରାଶି ଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।